Уважаемый господин министр, коллеги, рады приветствовать вас в Москве. Отношения между Россией и Чадом развиваются поступательно. У нас налажен регулярный политический диалог, который продолжался и в рамках саммита Россия-Африка, который состоялся в 2019 году в октябре в Сочи. Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour. Nous sommes très contents de vous accueillir à Moscou. Les relations entre la Russie et la République du Tchad se développent de manière progressive et nous avons toujours un dialogue politique qui ne cesse de se développer aussi dans le cadre du sommet Russie-Afrique qui a eu lieu en 2019 à Sochi au mois d'octobre. У нас очень тесные и регулярные контакты между Министерством иностранных дел. Еще в 2013 году с тогдашним министром иностранных дел Мусой Факи Мохаммадом мы подписали план сотрудничества, который до сих пор лежит в основе наших регулярных консультаций. Et nous avons des contacts réguliers entre nos ministères des Affaires étrangères. Je me souviens qu'en 2013, nous avons signé avec le ministre précédent des Affaires étrangères de la République du Tchad, Moussa Faki Mahamat, en accord le plan de la coopération qui reste la base de nos relations. Кстати, господин Муса Факи Мохаммад совсем недавно был у нас с визитом, мы с ним встречались уже в качестве председателя комиссии Африканского союза. И хочу особо подчеркнуть, что он очень достойно представляет вашу страну на этом высоком общерегиональном посту. Et d'ailleurs, je tiens à noter que Moussa Faki Mahamat a effectué en visite à Moscou récemment, et déjà non pas en tant que ministre, mais comme le président de la commission de l'Union africaine. Et à mon avis, c'est un représentant très digne de votre pays qui occupe ce poste très élevé. У нас традиционно были очень хорошие связи между нашими парламентами, и я надеюсь, что после формирования новой национальной ассамблеи Чада они возобновятся. Nous avons toujours eu de très bonnes relations entre nos parlements et j'espère qu'après la formation de la nouvelle Assemblée nationale du Tchad, ces contacts vont reprendre. Вот, и я рассчитываю, сегодня мы обсудим с вами состояние наших двусторонних отношений. В экономике результаты пока скромные, есть идеи, как улучшить эту ситуацию. Поговорим и о такой традиционной сфере нашего взаимодействия, как военно-техническое сотрудничество. Et aujourd'hui, j'espère que lors de nos échanges bilatéraux, nous allons aborder les questions de l'économie. Pour l'instant, les résultats sont assez timides, mais je pense que nous allons trouver le moyen pour améliorer ces relations. Et ainsi, nous allons aussi aborder nos relations en matière de la coopération militaire et technique. Мы хорошо взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, признательны за поддержку многих российских инициатив. И со своей стороны будем очень заинтересованы выслушать ваши оценки миротворческих усилий на африканском континенте, тем более, что Чад в них очень серьезно и активно участвует. Nous avons une très bonne coopération au sein de l'ONU. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'appui de nos initiatives dans le cadre de cette organisation. Aujourd'hui, nous serons également très attentifs à attendre vos appréciations, surtout vos commentaires sur les missions du maintien de la paix, puisque le Tchad joue un rôle très important sur le continent africain en la matière. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать еще раз. Encore une fois, je suis très content de vous voir. Soyez les bienvenus. Merci, Monsieur le ministre, chers collègues. Je voudrais, avant tout propos, au nom de ma délégation et à mon nom personnel, vous adresser à travers vous au gouvernement russe nos sincères remerciements pour l'accueil extrêmement chaleureux, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée ici dans cette belle ville de Moscou. Господин министр, уважаемые коллеги, большое спасибо. В первую очередь от имени моей делегации, от моего собственного имени, я бы хотела поблагодарить вас, господин министр, и правительство Российской Федерации за теплый прием, за гостеприимство и за то внимание, которое нам уделяется с того момента, как мы приехали в такой красивый город Москву. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé, c'est une opportunité que nous apprécions hautement pour pouvoir échanger avec vous sur l'ensemble des questions d'intérêt commun pour les deux pays.
И, как вы совершенно правильно сказали, сегодня у нас есть возможность обсудить весь комплекс наших двусторонних отношений, те вопросы, которые представляют взаимный интерес. Et comme vous l'avez rappelé, les relations entre le Tchad et la Fédération de Russie, et bien avant avec l'ex-URSS, ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis le 24 novembre, je pense, 1964, les relations ont été établies. Et depuis lors, plusieurs accords ont été signés dans les années 60, 70 et ensuite, entre les années 90 et 2000, il y en a encore bien d'autres qui ont été signés et cela prouve que cette coopération est dynamique. И, как вы совершенно правильно сказали, наши отношения начались не сегодня, у них долгая история. Если я правильно помню, они были установлены 24 ноября 1964 года, с тех пор было подписано множество соглашений в 60-е, 70-е годы, в 90-е. Их число постоянно растет, и это свидетельствует о том, что наши отношения динамично развиваются. Et déjà en 1968, il y a eu une visite officielle du défunt président, de l'ancien président du Tchad, je pense Ngarta Tambalbaye. Et puis ensuite, tout récemment, entre les années 90 et 2000, il y a eu beaucoup de visites de haut niveau, comme vous l'avez rappelé à juste titre, au niveau des parlementaires. Il y a eu des représentants spéciaux du président de la Fédération de Russie qui ont effectué des visites au Tchad. Il y a eu une rencontre entre le défunt président Feu Idriss Déby Itno et le président Poutine en marge du sommet de BRICS, donc à Durban. Je pense que tout cela démontre à suffisance que les deux pays recèlent encore de potentialités pour renforcer davantage ces relations. Тоже, если память не изменяет, в 1968 году был официальный визит тогдашнего президента Республики Чад. В 90-е и 2000-е годы эти визиты продолжились, были контакты на уровне парламентов. Представитель президента приезжал в нашу страну, и также хотелось особенно отметить встречу на полях саммита БРИКС в Дурбане между президентом нашей страны Идрисом Деби и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Все это свидетельствует о том, что у наших отношений хороший потенциал. Ma présente visite s'inscrit certainement dans le cadre du renforcement de nos relations et surtout réfléchir ensemble sur les modalités d'exploration de nouveaux domaines. Vous l'avez relevé à juste titre que sur le plan économique, les relations ne sont pas assez bien développées. Et pourtant, il y a bien des secteurs tels que celui des infrastructures, des mines, du pétrole, de l'énergie, de l'élevage, de l'agriculture, pour ne citer que ceux-là, donc qui peuvent effectivement intéresser les investissements russes, publics et privés. Et sur ce plan, nous sommes très heureux donc, de pouvoir approfondir la réflexion sur toutes ces questions et sur bien d'autres qui pourraient intéresser les deux parties. Итак, этот визит также вписывается в рамки укрепления наших отношений, и я считаю, что существует много областей, где бы мы вместе могли подумать, как мы могли бы укрепить наше сотрудничество. Вы правильно сказали, что экономические отношения, к сожалению, сейчас не в своей лучшей форме, но я думаю, что в целом отношения наши имеют перспективу на развитие. Это касается таких секторов, как инфраструктура, это горнодобывающая промышленность, нефть, сельское хозяйство, можно продолжить этот список. И я считаю, что наша страна будет представлять интерес для сектора государственного и частного сектора Российской Федерации. В общем, мы вместе сможем углубить наши отношения. Сейчас мы отпустим наших коллег.